हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल प्रेयर ब्रेकफास्ट लिए हुए हाजिर हूँ। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम के नाम की तारीफ हो। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदाम हमारे होंठों के फल को पसंद करता है। खुदाम की तारीफ हो उसकी दी सारी नेमतों बरकतों बख्शों के लिए, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। लंदन का मौसम हाँ जी अबर आलूद है जी यहाँ पर, और बारिश तो नहीं हो रही लेकिन बादल छाए हुए हैं। और आप जानते हैं कि सर्दी की आमद है, सर्दी बल्कि शुरू हो चुकी है। और वेदर प्रेडिक्शन ये है कि फोरकास्ट ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में शदीद सर्दी होगी और एंड ऑफ अक्टूबर हम देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी का इम्कान है। तो आप अपना ख्याल रखें और तैयारी कर लें जी सर्दी की। और सर्दी की तैयारी के साथ साथ जो एक दिसंबर की खूबसूरत जो हमारे लिए एक अट्रैक्शन होती है, ब्लेसिंग होती है, वो है जी क्रिसमस। तो क्रिसमस की आमद है, तैयारियां शुरू कर लें, खुदा का शुक्र अदा करें उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए। खुदावन ने हमारे लिए इंसानी जिस्म इख्तियार किया और इस दुनिया में आ गया। तो हम क्रिसमस को, बड़े दिन को बड़े जोश खरोश से सेलिब्रेट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल हम गिरजाघर में सब मिलकर खुदावन की हमद कर सकेंगे, खुदावन की इबादत कर सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा कि जी जो बाइलिंगुअल होना चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनको समझ नहीं आती। तो बात यह है कि मेरे लिए ये बड़े इस्तेकाक की बात है। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी to share the good news in English and in Urdu language, try to be bilingual, but sometimes it's a bit difficult for me, क्योंकि ये एक हमारे लिए एक चैलेंज भी है कि हमारी अपनी जुबान में, उर्दू जुबान में ऐसे प्रोग्राम जो हैं बाइबल स्टडी के बहुत कम हैं। अगर आप जाते हैं सोशल मीडिया में तो आपको बेशुमार इंग्लिश में प्रोग्राम जो है मिलते हैं। तो मैं इग्नोर नहीं करना चाहता किसी को भी। मेरे लिए बच्चे भी उतने कीमती हैं, उनके लिए भी मैं सोचता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि बैलेंस रखा जाए। तो बहरहाल आपकी जो तजवीज़ है सर आंखों पे, और ये देखें जी ये तो आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा जी आप फोन कॉल्स लें, तो भैया फोन कॉल का प्रॉब्लम ये है कि फोन कॉल तो मैं ले लूं लाइव प्रोग्राम में, लेकिन 1 घंटे में फिर मैं अगर आपसे बातें करूंगा तो कोई बाइबल स्टडी नहीं हो सकेगी। हम जो हमदो सना करते हैं उसके लिए मुश्किल होगी। तो एक माध्यम है, देखिए वक्त जो बड़ा कीमती है। तो आप फेसबुक पे जब मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा होता हूँ तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे सामने सारे जो फैसिलिटीज हैं ये मौजूद हैं, तो मैं आपकी जो कॉल हैं वो भी ले सकता हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें मसला ये है कि हमारा टाइम जो है वो फिर गुफ्तगू में ज्यादा गुजरेगा और हम प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। तो आप जरूर कॉल करें। मेरा नंबर है 00447718992824। तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। I'll be more than happy to take your prayer request। और मैं अपने नए दोस्तों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। हर रोज खुदावन नए दोस्तों को हमारे इस प्रोग्राम में शामिल कर रहा है। तो प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो इस तरीके से होता है, जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको बताना चाहता हूँ कि देयर इज ओपनिंग डिवोशन, शॉर्ट डिवोशन, और उसके बाद हम दुआ करते हैं। दुआ के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमदो सना होती है। इट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप इन द मॉर्निंग, इबादत होती है। तो उसके बाद हम खुदा के पाक कलाम को तिलावत करते हैं, फिर बाइबल स्टडी करते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से हम बाइबल स्टडी करते हैं। कोई ना कोई सब्जेक्ट हमारे पास होता है। आज हम रिजेक्शन जो हमारा थीम था, कल हमने उसको शुरू किया था। आज उसके दूसरे भाग में, दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं
रिजेक्शन पर बात करेंगे। तो जल्दी से आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, अपने दोस्तों अजीजों को बताएं कि वो इस प्रोग्राम को देखें। तो ये आप मेरे साथ काम कर सकते हैं कि इसके बजाय इसके कि मेरे साथ आप बातें करें, आप इसको अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटें ताकि वो प्रोग्राम को जो है वो देख सकें और बरकत पाएं। तो आज का जो हमारा डिवोशन है, इट्स बेस्ड अपॉन रोमन चैप्टर 6 वर्स 16 to 23। सफा नंबर है जी 145, 145 सफा नंबर है उर्दू की बाइबल में। और मैं उम्मीद करता हूँ मुझे ये आपसे तवक्को है कि आपकी बाइबल जो है वो आपके पास मौजूद होगी। रोमन चैप्टर 6 वर्स 16 to 23। खुदाम के पाक कलाम को देखिए, यूं मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हैं, उसी के गुलाम हो जिसके फरमाबरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम तो थे, तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए और रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। अजीजों, assurance of everlasting life। हम सब चाहते हैं कि हमें यकीन हासिल हो। हम अपनी जिंदगी में रोजमर्रा के लेन देन में हम यकीन दहानी चाहते हैं। अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको ये गारंटी दी जाए, आपको ये यकीन दिलाया जाए कि जो चीज आप खरीद रहे हैं वो पायदार है। In your business, when you are dealing with someone, you want assurance। आप उस शख्स से जिससे आप बिजनेस करते हैं उससे आप ये तवक्को करते हैं कि वो रिलायबल हो, आपका रुपया पैसा महफूज हो। So in our everyday conduct of life, we want some sort of a guarantee। Have you ever thought, when you start following Jesus Christ, there is a assurance, this assurance that you are no more slave। यहां पर जो पौलुस रसूल ने गुलामी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। किसी के हाथों बिके होना, किसी के मुत्तहद होना, अंडर द ऑब्लिगेशन, अंडर द बॉन्डेज। गुलाम जो होता है उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो बाउंड होता है, बंधा होता है, शिकंजे में फंसा होता है, अपने मालिक की मर्जी को पूरा करता है। अजीजों, जब आप खुदा यीशु मसीह को
اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر آپ گناہ کے غلام نہیں رہتے، پھر آپ یسوع کے ہو جاتے ہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ گناہ کے غلام ہیں یا آپ یسوع کی ملکیت ہے۔ یسوع نے اپنا قیمتی خون بہا کر ہمیں گناہوں کی منڈی میں سے خرید لیا۔ قدیم زمانے میں جب غلاموں کی لین دین ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، جیسے کہ آج کل جانوروں کی ہوتی ہے، جب ٹریڈ کیا جاتا تھا، جب ان کو بیچا جاتا تھا، کا لین دین ہوتا تھا، تو ایک چبوترے کے اوپر اس غلام کو ننگا کھڑا کر دیا جاتا اور خریدنے والا اس کا جسم جو ہے اس کو چیک کرتا تھا، ٹولتا تھا کہ یہ بندہ اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کی قیمت ادا کی جاتی، اور پھر وہ جو مالک ہوتا تھا، جو آنر ہوتا تھا اس سلیو کا، وہ اس پر مہر کر دیتا تھا، دس مین belongs ٹو می، دس از مائی possession۔ عزیزو، ہم اسی طرح گناہوں کی منڈی میں ننگے تھے، جیسے کہ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ننگا ہوں، کیونکہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے تیری نافرمانی کی، اور خداوند نے چمڑے کے کرتے ان کے لیے بنائے، ان کو پہنائے۔ خداوند نے ان کے گناہوں کو ڈھانپ دیا، ان کی شرمندگی کو، ننگے پن کو ڈھانپ دیا۔ Brothers and sisters, we are justified by the precious blood of our Savior, Lord Jesus Christ, when He gave His life on the cross. And now we are His possession, His people. اب ہم اس کے لوگ ہیں، اس کی ملکیت ہے۔ خدا کا بندہ اپنے خط میں، پطرس کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری مخلصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں، بلکہ یسوع کی بیش قیمت لہو سے ہوئی ہے۔ اپنے بدن سے اس کا جلال ظاہر کرو۔ اور پالوس کہتے ہیں کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ Praise the Lord. We are no more slave. We are the children of God. یہی فرق ہے دوسروں میں اور آپ میں، کہ آپ اس کے خاندان کے لوگ ہو، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں۔ آئیے خدا ہم کا شکر ادا کریں کہ اب ہم غلام نہیں بلکہ اس کے خاندان کے لوگ ہیں۔ We are not under the obligation of devil. We are answerable to our Heavenly Father. Because He is our Creator, we belongs to Him. ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں غلامی کی اور دہشت کی روح نہیں بخشی، بلکہ لے پالک ہونے کی روح بخشی ہے۔ آئیے ہم جھکیں اور خدا ان کا شکر کریں۔ Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, we worship you, we adore you. We give you thanks for this wonderful privilege, for this wonderful relationship that we are the children of God. Heavenly Father, we give you thanks. We give you thanks that you have chosen us from the world. کہ آپ نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا۔ خداوند ہم نے تجھے نہیں چنا بلکہ تو نے ہمیں چنا ہے۔ تیرا شکر ہو اس چناؤ کے لیے۔ We are separated from the world. We are chosen. We are blessed. We give you thanks for this blessing. Heavenly Father, we ask your anointing in this moment. We ask your power for this program. Please bless your people and be with us. Give us a fresh anointing of your Holy Spirit. آپ کا شکر کرتے ہیں پربھو جی، آپ ہمارے پرم پتا، آپ نے ہم پر کرم کیا۔ آپ کا شکر ہو کہ آپ نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا،
ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا۔ رات کی حفاظت کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں اور آج کے دن کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ برکت دیجیے، رحم کیجیے، ہماری رہنمائی کیجیے، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیجیے جہاں جہاں بھی آپ کے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے یسو جی ان کی مدد کیجیے، رحم کیجیے، فضل کیجیے، ترس کیجیے، یسو کے سندر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو آئیے خدا ان کی تعریف کرتے ہوئے، خدا ان کی ستائش کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ خوبصورت گیت جو میں آپ لے کر آیا ہوں انہیں خدا ان کی تعریف میں ہم گائیں گے، خدا ان کا شکر کریں گے۔ جو اپنی روح
मैनू अपनी रूह दे नाल परते आए खुदा। ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्वायर से। कुछ लोग होते हैं जो कि साइलेंट सोल्जर आप कह सकते हैं, या कहता जी बिहाइंड द कर्टन जो काम करते हैं। उनमें से हमारे एक मोहतरम एल्डर साहब हैं, एल्डर अकील शरीफ साहब, जो कि ड्रम पर हमारा साथ दे रहे थे। और खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है, बड़े ही अच्छे म्यूजिशियन खुदा ने हमें दिए हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई आमिर खोखर, एल्डर सुहेल साहब और अकील साहब, हम इनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के पाक कलाम में से एक बिट जो है उसको तलावत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम दूसरा जो एपिसोड है रिजेक्शन का, उसको देखेंगे। जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं रिजेक्शन के, उनके बारे में हम देखेंगे कि जब हम नजरअंदाज किए जाते हैं, रद्द किए जाते हैं, दुत्कारे जाते हैं, तो उसके क्या नताइज होते हैं। और खुदा उनके पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 6 बाब, उसकी 60 आयत से खुदा उनके पाक कलाम को देखेंगे। खुदा उनके सुंदर पाक कलाम को देखिए, पेज 89 पर है उर्दू की बाइबल में। द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्स 60 to 66। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह और जिंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। खुदा के अजीम, कादर, खूबसूरत, बाबरकत, लातब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए खुदा की सताइश करते हुए अपने आप को पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं। इस दौरान आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें ताकि आप खुदा उनके पाक कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें।
हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। खुदावंद यकीनन तू सरबुलंद है, तू कुदूस और पाक है, तू लश्करों का खुदावंद है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी है। हजारों हजार फरिश्तगान तुझे कदूस 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 पुकारते हैं। खुदावन हम तेरी कदूसियत के लिए, तेरी यकसानियत के लिए कि तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है, तेरे जिंदा मौतबर लाफ्ता ला तब्दील कलाम के लिए, इसकी सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो हमारा उस्ताद है, हमारे अंदर सुकूनत करता है, हमें अक्ल, दानिश और हिकमत बख्शता है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए, इस सारी रफाकत और शराकत के लिए कि तेरे लोग तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं। प्यारे खुदावंद तू इनकी जिंदगियों को सैराब कर। प्यारे खुदावंद कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल लाए। हमारे जहनों की मट्टी को तैयार कर। और प्यारे खुदावंद अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। यीशु के जिंदा और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते। आमीन। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम बहन भाइयों का जो कि पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारी प्यारी बहन रूबी मकसूद, जो कि रेवरेंड डॉक्टर मकसूद कामिल साहब की अहलिया हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ खुदा उनके ऐसे अजीम खादमों के लिए, उनके घराने के लिए कि वो खुदा की खिदमत करते हैं और बड़ी तनदही से बड़ी मेहनत कर रहे हैं खुदा के काम के लिए। तो खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद अपने लोगों को इसी तरीके से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और बरकत दे। हम आज जब बात कर रहे हैं रिजेक्शन की, कल मैंने आपको ये सिखाया खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में कि रिजेक्शन जो है उसकी क्या वजूहात क्या होती हैं। क्योंकि जब लोग इनसिक्योर फील करते हैं, जब हम पहले से कुछ तय कर लेते हैं दूसरों के बारे में, हम हकीकत पसंद नहीं होते और हम गैर जानबदारी से नहीं सोचते, हम जो है प्रिज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं चीजों को, और फिर जब हमारी जिंदगी में गुनाह आ जाता है, अबलीस जब हमें डोमिनेट कर लेता है, तो हम अपने आप को बड़ा गैर महफूज तस्वर करते हैं और फिर हम जो है देखते हैं कि हम रिजेक्ट कर देते हैं लोगों को। और इसके बहुत ज्यादा जो नुकसानात हैं उन पर हम गौर करेंगे। अगरचे एक बड़ी जो लंबी एक लिस्ट जो मैंने तैयार की, लेकिन मैंने कुछ खास जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको चुना है। ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, इसको भी हम देखेंगे कि ये बड़ा जबरदस्त किस्म का ये खौफ है और इसका जो हमारी जिंदगियों पर जो इम्पैक्ट होता है, जो असर होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो इसके दो तरह के जो इफेक्ट हैं उन पर हम बात करेंगे। एक तो जो सोशल एस्पेक्ट है, जो समाजी जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा माशरती जिंदगी में, हमारी सोसाइटी में, whether you are Christian or non-Christian, but we are all having the experience of rejection and how this rejection is affecting our ability, हमारी जो काबिलियत है, जो सलाहियतें हैं, उसको किस तरीके से ये डैमेज करता है। तो हम इन दोनों चीजों को लेकर बढ़ेंगे कि हमने इस चीज को देखना है कि जो रद्द किया जाना होता है, जो नजरअंदाज किया जाना होता है, जो हम दूसरों को निगलेक्ट कर देते हैं, तो उसके जो मुआशरती तौर पर हमारी जिंदगी में, समाजी तौर पर जो हमारे एवरीडे लाइफ पर जो उसके असरात होते हैं, वो क्या होते हैं,
اور پھر ہم ان کو اسپرچل اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، روحانی طریقے سے، کہ ان کا ہماری روحانی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ the people those who are living in that sort of the mindset, because this is a kind of the emotional problem، جو دھتکارا جانا ہے، رد کیا جانا ہے، یہ ایک ایموشنل ایشو ہے، and we are the emotional being۔ ہمارے جو احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، وہ کس طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سوشل جو پرابلم ہے۔ تو پہلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سماجی طور پر جو اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ابیلٹی ہوتی ہے کام کرنے کی، اس پر یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو نظر انداز کرتے ہیں، جب آپ کسی کو دھتکار دیتے ہیں اور اس کو رد کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر جو ایک گاڈ گیون جو ابیلٹیز ہوتی ہیں، جو اس کے اندر جو قابلیت ہوتی ہے، یہ اس پر بڑی چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بڑا قابل ہے، لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، there is no acceptance، اور آپ اس کو موقع نہیں دے رہے، there is no opportunity for that person، تو وہ اپنی جو قابلیت ہوتی ہے، جو اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ دب کرائی جاتی ہیں، آپ ان کو سپرسیڈ کر دیتے ہیں، آپ ان کو دبا دیتے ہیں، اور وہ ان کو ایکسپریس نہیں کر پاتا، ان کو استعمال نہیں کر پاتا، اور اس کا یہ جو ابیلٹیز ہوتی ہیں، آپ کی جو قابلیت ہوتی ہیں، these abilities are leading towards that success، آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور جب آپ اپنی ابیلٹیز کو، اپنے گفٹ کو آپ یوز نہیں کرتے، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت دفعہ ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں، نہیں نہیں تو نہیں کر سکتا، تیرے لیے بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کو، جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے، this is not possible for you, please leave that، instead of helping that person۔ میں نے زندگی میں ایک بات کو سیکھا ہے، اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مدد نہیں کرنا چاہتے، they're not helping، they're not supporting the people۔ اگر کسی نے لیٹس سے کسی نے 20 کلو وزن جو ہے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اسٹرگل کر رہا ہے، اس کے لیے مشکل ہے کہ اس کو کیری کرے، تو اچھی بات تو یہ ہے، ایتھیکلی، ایک اخلاقی طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں، اس کو کہ بھائی ایسا کر کہ یہ 10 کلو یا 5 کلو مجھے دے دے تو میں تیری مدد کرتا ہوں، بجائے یہ کہ وہ شخص 20 کلو اٹھا کر جا رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، اور وہ آگے جا کر گر جاتا ہے اور آپ اس پہ ہنسیں، اوہ دیکھا یہ میں نے اس کو، یہ کیا بات ہے؟ آپ اس کی مدد کریں، اس کو کہیں کہ نہیں جی لائیں، میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اور ہماری روزمرہ زندگی میں ہم اس بات کو، کوئی شخص کام کرنے لگتا ہے تو ہم مذاق کرتے ہیں، اور اس کی جو قابلیت ہوتی ہے، اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور بعد میں جب وہ بیچارہ شخص مشکل میں پڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں لے جی دیکھا بڑا پہلوان بنا پڑتا ہے۔ تو یہ جب ہم دوسروں کی کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں، جب ہم ان کو رد کر دیتے ہیں، جب ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیک آف کانفیڈنس لوگوں کے اندر آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں جاؤں گا انٹرویو میں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب تک آپ ٹرائی نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لیک آف کانفیڈنس لوگوں کے اندر آ جاتا ہے۔ ہماری جو بزنس ڈیلنگ ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سوچا کہ شاید میں اس کو امپریس نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے کل آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ جو آپ کا سیلف امیج ہے، آپ کی جو اپنی شخصیت ہے، اس کو آپ خود مس کر دیتے ہیں، اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، نہیں میں جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے لیے پاسبل ہے۔ اور جب آپ پہلے سے اپنے ذہن کو سوچ لیتے ہیں اور اس میں یہ بات ڈال لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اور میں یہ نہیں کر پاؤں گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، کافی ہیوی ہو رہا ہے کام۔ ایک بندہ جاب ڈھونڈ رہا تھا، تو اس نے اخبار میں دیکھا اور اس نے دوست سے کہا یار یہ جاب ہے، یار کر دو اپلائی۔ اس نے اپلائی کر دیا، اور جب وہ انٹرویو کے لیے گیا تو جو انٹرویو لے رہے تھے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کی جو کریڈینشیل ہے وہ کدھر ہے، سرٹیفکیٹ کدھر ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کورس کیا ہوا ہے، کون سی ڈگری ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ کا ایکسپیرینس؟ تو اس نے کہا جی وہ بھی نہیں ہے۔
تو وہ جو ڈائریکٹر تھا جو غصے میں آ گیا, اس نے کہا جی پھر آپ آئے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگا جی میں تو آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ جی میرے پہ نہ رہنا, آپ کوئی اپنا بندوبست کر لینا. تو ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر ابیلٹی ہے, اب آپ کی کریڈینشیل ہے, آپ کی کوالیفیکیشن ہے, اور آپ کچھ کر سکتے ہیں, تو دین یو شوڈ گو اہیڈ, آپ جائیں, کوشش کریں. تو کانسیکوینسز کیا ہیں کہ آپ دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتے اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کی سوچ کو لے کر بیٹھے رہیں گے. ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے, سوشل سیگریگیشن. جب لوگ کو آپ رد کر دیتے ہیں, ان کو دھتکار دیتے ہیں سوری, تو لوگ جو ہیں وہ الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کس سے ملنا پسند نہیں کرتے. انفیریٹی کمپلیکس ان کے اندر آ جاتا ہے, احساس کمتری آ جاتی ہے, لوگ دوست بنانا چھوڑ دیتے ہیں, آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ لوگ تیرے اندر یہ قابلیت ہی نہیں ہے, آپ ہماری کیٹیگری کے نہیں ہیں, آپ ہمارے درمیان بیٹھ نہیں سکتے, آپ کا یہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی یہ کوالیفیکیشن ہے, سو یو آر ناٹ پارٹ آف دس ٹیم. آپ ان کو رد کر دیتے ہیں اور وہ لوگ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ آئسولیشن, دیٹ انفیریٹی کمپلیکس سم ٹائم لیڈنگ ٹو سوسائڈ. لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. ان کے اندر جو ہے وہ کم اعتقادی آ جاتی ہے, ڈسٹرسٹ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میرج ایشو کو آپ لے لیں, جی میرا جو پارٹنر ہے وہ مجھے چھوڑ دے گا, چھوڑ دینے کا خوف, طلاق کا خوف, اور میرا ساتھی جو ہے جی وہ مجھے پسند نہیں کرتا. آپ ان کو ایسے امپریشن دیتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ کمپلیکس آ جاتا ہے. دے اسٹارٹ لیونگ ان فیئر, اور ان کے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ دب کر رہ جاتی ہیں. وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکتا. اس لیے بہت سارے لوگوں کے اندر اگریشن جو ہے پیدا ہو جاتا ہے, ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے, اور بیہیویئر پرابلمس کو کہتے ہیں. لوگ جو ہے کسی کی بات سے ان کے فوراً غصے میں آ جاتے ہیں, ان کے اندر غصہ بڑھ جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے ان کو رد کیا ہوتا ہے, and they are carrying the package of their past experiences. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ماضی کی یادوں کو لے کر ہم بیٹھے رہتے ہیں, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے لیے یہ اب ناممکن ہے. تو یہ سوشل جو آپ کہہ لیں کہ جو کانسیکوینسز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ہم ذرا تھوڑا سا بڑھتے ہیں جس جانب کے جو اس کے جو روحانی جو کانسیکوینسز ہیں ریجیکشن کے وہ کیا ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سوشل جو کانسیکوینسز کے ساتھ ساتھ جو اسپرچل جو کانسیکوینسز ہیں ان کو بھی دیکھیں. خدا ان کے کلام میں ابھی ہم نے اس بات کو دیکھا کہ خدا ان کے شاگرد جو تھے وہ ایک سوچ لے کر تو خدا کے پیچھے آئے تھے, اور جو کانسیپٹ تھا مسیح کا وہ یہودی جو کانسیپٹ تھا کہ جب مسیح آئے گا تو وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر تو بادشاہی کریں گے, ایک کوئی دائیں بیٹھے گا کوئی بائیں بیٹھے گا, اور ہم رومیوں کے تسلط سے رہائی پائیں گے. That was the kind of mindset کہ جو مسیح کا ایک ان کے اندر جو ایک کانسیپٹ تھا یہودیوں کا, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پرومس مسیح جو ہے وہ اپنی بادشاہت کو جو ہے وہ قائم کرے گا, تیسری ہیکل کو وہ بنائے گا. اور یہ جو پھر ان کے اندر یہ تھا کہ جو ڈائریکٹ بلڈ جو ڈسینڈنٹ ہوگا وہ داؤد کی نسل سے جو ہوگا, اور جب یسوع مسیح نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا, اور وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو یوسف کا بیٹا ہے جو بڑائی ہے, اور ان کے جو اس کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا اس کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے. تو انہوں نے یسوع کو جو ہے وہ دھتکار دے. بہت دفعہ خدا مسیح جو ریجیکٹ کیے گئے, دکوپلس میں, بیت صدا میں, کفرنہوم میں, he was not welcome in Samaria. وہاں سے اس کو گزر کر جانا ضرور تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. He was not accepted widely. People they have rejected him. اور وہ جو کونے کے سرے کا پتھر تھا اس کو انہوں نے معماروں نے جو ہے رد کر دیا. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کے 21 باب اور 42 آیت میں
हम इस बात को देखते हैं। खुदा यीशु मसीह जब इन इलाकों में जाते थे तो लोग उनको, तक जब उन्होंने यशायाह नबी का सहीफा पढ़ा कि खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं असीरों को आजाद करूं, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कुछ लोगों को आजाद करूं, तो वो उन्होंने कहा कि आज ये निविष्ठा पूरा हुआ, तो उसको मारने के लिए दौड़े। He was not accepted। खुदा यीशु मसीह को जो है वो उसके अपने शागिर्द, अभी हमने खुदा के पाक कलाम से देखा कि उन्होंने उसको छोड़ दिया और लिखा कि बतेरे उल्टे फिर गए। क्यों? क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाए थे। और खुदा को मालूम था, यीशु ने अपने जी में जानकर मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बड़बड़ाते से कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? Their concept of Messiah was very limited। उनके अपने शागिर्द पतरस ने खुदा यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया और कहा कि मैं इसको नहीं जानता। तो खुदा यीशु मसीह ने इसका तजर्बा किया। सलीब पर 2 डाकू, एक दाएं और बाएं खुदा उनके थे, और एक ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप बचा, हमें बचा। दूसरे ने कहा तो हम तो अपने गुनाहों की सजा पाते हैं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उस डाकू ने खुदा यीशु मसीह को जो है वो कबूल नहीं किया। इसके क्या स्पिरिचुअल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होते हैं? पहली जो इसमें हम बात देखते हैं, रिजेक्शन मेक्स यू पुल अवे फ्रॉम गॉड एंड अदर पीपल। जब हम अपने अंदर ये सोच लेते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं, when people they are giving you impression you are rejected by God, खुदा ने आपको रद्द कर दिया। देखिए, एक औरत आई जो कि एंड फेल के वक्त पकड़ी गई थी और लोग उससे संसार करना चाहते थे अकॉर्डिंग टू लॉ। पत्थर उनके हाथ में थे। खुदा ने कहा कि आप इसको रद्द कर रहे हो, तो तुम में जो बेगुनाह है वो इसको पत्थर मारे। तो सब जो है वो पत्थर फेंक कर चले गए। खुदा ने कहा कि मैं भी तुझे रद्द नहीं करता, जा बेटी फिर गुनाह ना करना। खुदा हमें रद्द नहीं करता, लोग रद्द कर देते हैं। इसी से मुझे अपने एक शेर याद आ गया है, उठे थे हाथ हजारों संग बारी के लिए, उठे थे हाथ हजारों संग बारी के लिए। संग कहते हैं पत्थर को, पत्थर मारने के लिए बहुत सारे हाथ उठे थे। उठे थे हाथ हजारों संग बारी के लिए, आईना जो देखा तो पत्थर हाथ ही में रह गए। तो खुदा मसीह ने उनको आईना दिखाया कि यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर ऑल सिनर। पत्थर उनके हाथ में रह गए। जो आपको रद्द करते हैं, दे शुड अंडरस्टैंड दे आर नॉट परफेक्ट। कोई भी कामिल नहीं है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो उसको झूठा ठहराते हैं, हमें जिंदगी नहीं। अजीजों, इसका जो दूसरा जो इफेक्ट होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आप रिजेक्टेड हैं, आप रद्द किए हुए हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई ये नहीं जानते कि वो कौन है। दे आर लिसनिंग द वॉइसेस ऑफ द पीपल। लोग उन पर स्टैम्प करते हैं कि आप, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, इट्स अ वेरी डिग्रेडेटरी वर्ड। आप स्पाई करने वाले हैं, आप गंदे हैं, आप पुअर हैं, आप मार्जिनलाइज हैं, आप किसी काबिल नहीं हैं। मुझे याद है कि जब जनरल पीटर जो है लेफ्टिनेंट जनरल बने, तो मैं उस वक्त गुजरावाला कंटोनमेंट में था। वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि उनके नजदीक जो स्वीपर हैं, जो स्पाई करने वाले हैं, शायद वो एक कौम है, बट इट्स अ जॉब, एक काम है। तो उन्होंने कहा देखिए, जब स्वीपर भी जनरल बनना शुरू किया, एक क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर, उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने
he was second in command. क्रिश्चियन थे, उन्होंने पूरी यूनिट को फॉलो किया. अब सेकंड इन कमांड की बड़ी बात होती है, तो उसने सबको बुलाया, उसने कहा जी आ जाए जी सारे, गुजरांवाला की बात है. उसने उनको कहा कि यहाँ से आप जाएं ड्रिल करते हुए, तो 10 मील का फासला था. तो पूरी उसने यूनिट को कहा कि जाएं और भाग कर जाएं और वापस वहां से भागते हुए आए. अब वो बेचारे सारी फौज जो पूरी यूनिट थी वो भागी, पसीनों पसीना वापस आए, फॉलन हुए, ग्राउंड में खड़े थे. तो वो क्रिश्चियन ऑफिसर जो है वो सामने खड़े होकर तो उन्होंने कहा कि अब आपको चूड़े की ताकत का पता चला. जो सीओ थे, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने कहा यार बताएं ये क्या हुआ है. उन्होंने कहा जो होना तो हो गया. उसमें वजह ये थी, किसी ने ये कहा कि जिस चूड़े ने बड़ा तंग किया होगा. पीपल दे आर गिविंग यू दैट इंप्रेशन, बट यू डोंट नीड टू टेक दैट सीरियसली. यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आप खुदा के बेटे और बेटियां हो. इट्स अफेक्ट अपॉन योर आइडेंटिटी व्हेन यू आर accepting that rejection. Rejection is a result of emotional violence. आप इमोशनली वायलेंस का शिकार हो जाते. आप दूसरों को मारने की कोशिश करते हो, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, आप गुस्से में आ जाते हो, और फिर जो रिजेक्शन है लीड्स टू अनबिलीफ. डबल माइंडेड हो जाते हो. आपके अंदर ईमान जो है वो आहिस्ता 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 खत्म होता जाता है, बिकॉज यू आर कंट्रोल्ड बाय योर फीलिंग्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड द आइडियाज ऑफ पीपल. आप धीरे धीरे खुदावंद से दूर होते जाते हो. आपका ईमान जो है वो डावाडोल होता जाता है जब आप लोगों की आवाजों को सुनना शुरू कर देते हैं. रिजेक्शन is like a thief. एक चोर है जो आपकी खुशियों को चुरा लेता है, आपके पीस ऑफ माइंड को चुरा लेता है, आपकी खुशी को चुरा लेता है. रिजेक्शन की वजह से हम खुदावंद की मोहब्बत को, we cannot enjoy the agape love of God. ना सिर्फ ये, बल्कि हम एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत है उसको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते जब हम ये सोचते हैं कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया है. इट्स वेरी ट्रू इन आवर मैरिज लाइफ. we are having this experience in our society. लोग जो है वो क्यों बेरारवी का शिकार होते हैं, क्यों नशाबाजी का शिकार होते हैं, क्यों ज़नाकारी और हरामकारी की तरफ जाते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ क्यों चले जाते हैं. When their partner they are rejecting them. आप इस काबिल ही नहीं हो, आप खूबसूरत नहीं हो, आप हैंडसम नहीं हो, आप दौलतमंद नहीं हो, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है. And we are creating a mindset जहां पर आपका पार्टनर, चाहे वो आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, I'm talking about both. When you are giving them impression कि आप मेरे लायक नहीं हो, आप मेरे काबिल नहीं हो, the result is immorality, interest in the opposite sex, और उससे खानदान जो है वो तबाह हो जाते हैं. उससे नशाबाजी, उससे लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं. दूसरों से प्यार की ख्वाहिश, this is a desire. It's an attribute of God. खुदावन, देखिए खुदा जो है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत का तकाजा करती है. जब आप दूसरों को रद्द कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि हम डैमेज करते हैं अपने रिलेशनशिप को, हम डैमेज करते हैं दूसरों की जिंदगी को, तबाह करते हैं. इसलिए किसी को भी रद्द करने से पहले, किसी को धुतकारने से पहले, किसी को नजरअंदाज करने से पहले ये सोच लें कि हम उसको किल तो नहीं कर रहे, हम उसकी जिंदगी को खत्म तो नहीं कर रहे,
चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका कोलीग है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है। जब आप उसको रद्द कर देते हैं तो आप उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन इज वेरी डेंजरस। हम बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, दे आर सो बिग हेडेड, उनके अंदर इतना गुरूर और तकब्बर कि जितना पैसा मेरे पास है दूसरे के पास नहीं है, जो मेरी हैसियत है वो दूसरे की नहीं है, जितना अच्छा घर मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं है, जैसी महंगी गाड़ी मेरे पास है दूसरे के पास नहीं है, जैसा जॉब मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं है, जैसे मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं दूसरे के नहीं है। सो वी आर ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट मी, आई, मैं क्या हूं, मैं ये हूं, and we are giving impression to the other people that they are rubbish. खुदावन के लिए हम सब कीमती हैं, इसलिए never ever live in that kind of the feelings. Don't try to condemn other people. खुदावन किसी को condemn नहीं करता, खुदावन सबसे प्यार करता है, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गोरे हैं, चाहे आप काले हैं, चाहे आप मोटे हैं, पतले हैं, गरीब हैं, अमीर हैं। There is a love of God for everyone. खुदावन की मोहब्बत जो है वो सबके लिए है। Don't blame yourself कि मैं इस काबिल नहीं हूं। हम अपने आप को रिजेक्ट ना करें। लोग अगर रिजेक्ट करते हैं, let them do that. But you don't need to reject yourself. आप अपने आप को रिजेक्ट ना करें। हम दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों को कभी भी चैलेंज ना करें, आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। इनकरेज करें, मोटिवेट करें, दूसरों की हौसला अफजाई करें, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो। खुदावन के पाक कलाम को देखिए, खुदावन ने बहुत खूबसूरत ये बात हमें सिखाई है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम को देखिए, रोमियो के नाम और खत उसका 15 बाब उसकी पहली आयत, गर्ज हम जोर आवरों को चाहिए कि ना तवानाओं की कमजोरी की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। Try to lift up other people. Don't damage them. उनको तबाह न करें, उनकी मदद करें। खुदा के फजल को देखिए, खुदा का फजल सबके लिए है, खुदा की मोहब्बत सबके लिए है। You should depend and acknowledge the love of God. उस पर भरोसा करें, उसको कबूल करें। खुदावन आपको रद्द नहीं करता, जो लोग कर रहे हैं करने दें। खुदावन का शुक्र अदा करें उसकी मोहब्बत के लिए, और यही जो खुदा की जो फजल को जो लोग रद्द करते हैं, खुदा की मोहब्बत के बारे में जो शकूक व शबाहत पैदा करते हैं, ये मजहब की प्रॉब्लम है। जो लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं ना, जो अपनी राइटियसनेस पर, अपनी रास्तबाजी पर तकिया करते हैं कि जी मेरे अंदर बहुत ज्यादा जो है वो रूहानियत है, ये अबलीस का काम है, ये मजहबी लोगों का काम है। यू आर नॉट रिलीजियस। मजहब लोगों के अंदर ये तमाम बातें जो है वो पैदा करता है। मसीहत लोगों के अंदर हलीमी, फरोतनी और इनकिसारी पैदा करती है। मसीहत खुदा की मोहब्बत और फजल का इजहार है। जो मजहब है वो बताता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप ये कर सकते हो, यू आर राइचियस। पर मसीहत कहती है कि जो खुदावन ने कर दिया है उसके लिए मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं, और अगर खुदावन मेरे लिए कर सकता है, खुदावन आपके लिए भी कर सकता है। वो किसी का तरफदार नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी। मसीहत में खुदावन का फजल है, खुदावन की मोहब्बत है,
خدا ان کی مہربانی ہے، خدا ان کا ترس ہے، اور وہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے آپ اپنی مذہبی ریاضت پر، اپنی کارکردگی پر تکیہ نہ کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ کو خدا کی محبت کا تجربہ نہیں ہوا، آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان دے رہے ہیں، یو آر بینگ ریجیکٹڈ، کم ٹو ہم۔ خداوند آپ کو قبول کرتا ہے، آپ جیسے بھی ہیں، جو کوئی بھی ہے۔ دیکھیں، خداوند کے پاس تسبیحاں تھیں، خداوند کے پاس محصول لینے والے آئے، خداوند کے پاس مچھیرے آئے۔ خداوند کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ پہلے راست باز ہو کر اور پھر میں تمہیں قبول کروں گا۔ جیسے بھی تھے خداوند کے پاس آئے، خداوند نے there and then as they were he accepted them۔ اس نے کہا جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو طبیب کی ضرورت ہے، صحت مندوں کو نہیں۔ ابن آدم جو ہے وہ کھوئے ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ What the people are talking about you, don't consider that. What the God is saying about you, think about that۔ آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ، یہ بادشاہی تمہارے لیے بنائے عالم سے تیار کی گئی ہے۔ لوگ کہیں گے خداوند، ہم نے تیرے نام پر بدروحوں کو نکالا، ہم نے معجزات کیے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو جانتا، because you are doing all these things for your self glorification۔ آپ اپنے جلال کے لیے، اپنی عزت کے لیے یہ کر رہے تھے، not for the sake of my kingdom۔ Don't try to marginalize people۔ ان کو کارنر مت کرے، اپنی روحانیت دوسروں کو دکھانے کی کوشش مت کرے۔ Nobody is perfect۔ کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ آپ کی ساری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ God love you۔ خداوند آپ سے محبت کرتا ہے۔ You are always accepted۔ خداوند ہر وقت اور ہر جگہ آپ کو قبول کرتا ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو اپنی بائیں پھیلائے ہمیں اپنے پاس آنے کا موقع بخشتا ہے۔ خداوند، ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، بہت دفعہ خداوند ہمیں رد کیے جانے کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو کبھی بھی ہمیں رد نہیں کرتا، تو ہمیشہ ہمیں قبول کرتا ہے۔ پھر خداوند تو اپنے لوگوں کو ہمیشہ اپنی پناہ میں لیے رہ، ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، ایمان کی مضبوطی دے، تاکہ ہم تیری محبت پر، تیری راست بازی پر تکیہ کریں، اپنی راست بازی پر نہیں، اپنی کارکردگی پر نہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ خداوند میں تمام بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں قوت اور طاقت دے۔ تمام خادموں کے لیے جو تیری خدمت کرتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہو۔ خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے استعمال کر۔ ہم اس چینل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو ہم سے معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے کو بلکہ برائی سے بچا۔ ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک رہی ہے، آمین۔ اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ عزیزو، ہم اس مضمون کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور خدا نے چاہا تو کل ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور بہت ہی یہ خوبصورت سٹڈی ہوگی۔ آپ ضرور اس کو لیجئے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے ریجیکشن ہے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ آج ہم نے اس کے کانسیکوینسز دیکھے ہیں، کل ہم اس پر بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ریجیکشن، کیسے ہم اس پر اوور کم ہو سکتے ہیں، کیسے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور ریجیکشن کا مطلب ہے ری ڈائریکشن۔ ریجیکشن کا مطلب تباہی بربادی نہیں ہے، بلکہ خداوند ہمیں اس میں برکت دیتا ہے۔ لوگ جب ہمیں رد کر دیتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو ریجیکشن از ناٹ اے ڈسٹرکشن، اٹس اے ری ڈائریکشن۔ تو کل ہم اس پر بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو اوور کم ریجیکشن۔
دیکھتے رہیے بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو.